বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। গত হালিয়া একটা নিউজ ফাইলাম বাংলাদেশের হুকুমতর সরকারি নিউজ তরফত যে নিউজ সার সুবিধা আছে আই অনরারি আর ভিডিও মাঝে মিক্কা অনরা ফাইবা ভিডিও লিদা আছে প্রায় 27 মিনিট ভিডিও ইবামারে শেরব আতাউল্লাহর বাবুতে और रोहिंगर बाबूते और रोहिंग्यारे खेंगुरी बर्मा मारे वापस जीवो यानर बाबूते बर्मा और बांग्लादेश सरकार दरमियान मारे की होता सोले यानर बाबूते और रोहिंग्यारे खेने बर्मा मारे वापस जीवो दे यानर बाबूते गुड़ा 27 मिनट वीडियो मार दारे डिस्कस कीजिए बांग्लादेशर सरकारी न्यूज़ तरफ तो यानी कदा बेशी बेहतर कदा न्यूज़ ओनरा जदुन की बांग्ला बुझी भर दे बाय नकलासो ओनरा जदि चैनल ही हमारा जायोरे बार फेसबुक अम्मा जायोरे ता वीडियो ही जदि पूरा सोद दो तो गिले आताउल्लारे दो जिदे क्योला और मसद की दे बांग्लादेशर हुकूमतर पूरा डिटेल साथे बुझी भरिबा जियान की आई बुझी बाजी আতাউল্লাহরে দরিবার মসজিদ বানা শেরফ একখান বাংলাদেশের হুকুমতর রোহিঙ্গারে ওয়াপেস পৌঁছাই দেন তো তারা ইয়ান আমাদের ডিসকাশন মাদে হদে জীবানে কি আতাউল্লাহ নাকি দা আছে বর্মার হুকুমত রিপ্রেজেন্টেটিভ গো দিয়ে রোহিঙ্গার বাবতে গোদাতে ডিমান্ড রাখি হিবা বর্মার হুকুমতে অ্যাকসেপ্ট নকরিব আর বাংলাদেশের হুকুমতে জীবানে কি দের হিবা আতাউল্লাহ অ্যাকসেপ্ট নকরিব और बर्मार हुकूमत जीवानी की देर हिबा आताउल्लाह एक्सेप्ट न करिब रोहिंग्यारे सही सलामत साथे बर्मा माने जदि दिबल्ला मनोहर दैते गिले दिबल्ला साथ दैते गिले बांग्लादेशर नियत मसाफे आताउल्लाहरे ग्रेप्तार करि फेला हरिब ते आताउल्लाहरे जदि ग्रेप्तार करि फेलिले तो रोहिंग्यारे बुझाई हकीकतर एक्सप्लेन करि तो बर्मा और बांग्लादेशर दरमियान मादे मानुषर थी अगराई रोहिंग्यार नेशनलिटीर बाबते हता होई रोहिंग्यार गौरर बाबते हता होई बर्मा और कायदा कानून मोताबेक जिंदिलाने के नेशनलिटी दिया फरिबो और दुनियावी कायदा कानून मोताबेक जिंदिलाने के रोहिंग्यार हक दिया फरिबो हे हक मोताबेक आसे बांग्लादेश और बर्मा और इंडोनेशियार दरमियान मादे गो बड़े कोयरे रोहिंग्यारे फौसा दिबल्ला बोली दासे आताउल्लाहरे दरि फेलाई दे ते आरोग्य न्यूज़ रिपोर्टर यानो होतो साथ देखें ते आताउल्लाहर दरा का लाभ होचे आताउल्लाहर दरा वो जिदे तीन पार्टी एक पार्टी उल्ले दासे रोहिंग्या और पार्टी उल्ले बर्मा और पार्टी उल्ले बांग्लादेश गया बांग्लादेश तीनों पास सारे पार्टी तो दास हम का एक पार्टी होता नबोनेर तो नबोनेर जे पार्टी होता नबोनेर ई बार दरी फलावर तो इतर यान न्यूज़ हमारे यान होतो साथ देखें आताउल्लाहर जो दी गरतन नगरीले रोहिंग्यारे बर्मा बांग्लादेशतून बर्मा मादे वापस दौड़नार पॉसिबल दानो बेशी मुश्किल आरो बांग्लादेशर फ्यूचर लादा से खराब होइले होइते पारे हे नय तारा दासे सरकारी न्यूज़ मादे डिटेलर साथे तारा डिस्कस करें जेनाने कि मेन पॉइंट ओरा सर आताउल्लाहरे दुई जेदे क्योला बांग्लादेशर हुकूमते जीवाने की फोइला पुलिस ऑफिसर दादे दो जेहिते बयान दिए दे तिन्ना सारिगान मसल्लेरा आताउल्लाहर दल्ले बर्मार बाबते हनक कदा जिकिर दान करे এখন জিন নাকি রোহিঙ্গা তরবত এভিডেন্স অকল সবুত অকল দঙ্কি অকল বাংলাদেশের হুকুমতের দেরে আর সোশ্যাল মিডিয়া মা দেখির ক্যাম্প পুরা দিব অন্দিল্লা গরিব ইন বাংলাদেশের হুকুমতের দঙ্কি দন ইয়ান সৌন্দর্য আমল ন আর বেহতর আমল ন তে আতাউল্লাহর দ্বারা বুঝিতে বলে জিবা নাকি বর্মার হুকুমতের দিবল্লা সার হিবা হেমতাবে আতাউল্লাহ একসেপ্ট নকরিব তে আতাউল্লাহ একসেপ্ট নকরিলে তো দাতে মা বালা দাসে নপনে যেমানে কি ইউঙ্গর প্রেসিডেন্ট গদা আছে রেগে ইউএনএস চেয়ার প্রেসিডেন্ট গড়ে গি বুঝনিয়া ইতরাইম বেগুনে মোটগুরিয়র মশওয়ারা সাথে আতাউল্লাহর দো জেদে তে আতাউল্লাহর হাস দরিবার মস্ততুল দি রোহিঙ্গারে এজুতি গরিয়রে বর্মা মারে দাসে পৌঁছাই দাম তো ইয়া যেমানে কি আতাউল্লাহ জীবানে কি দাসে রোহিঙ্গার বালাল লাবুলি দাসে পলপোজার গদা পুরা দুনিয়ারে দিয়ে হিবা দুনিয়াই নামানের আর বর্মার হুকুমতে নামানের তো হি ভালো যদি রোহিঙ্গা যদি জাত দইতে গেলে আতাউল্লাহ দাতে যাতে নদিব তার গরুবে যাতে নদিব ডইলা বড়লা খজ্জা ফজাতে কুল তুলিব হেতল্লা আতাউল্লাহরে দরি ফেলাই দে শেরফ একটা মসজিদ লই রোহিঙ্গারে
বাংলাদেশ और ইন্দোনেশিয়া और বর্মা দরমিয়ান মাদে মিটিং বইরে মশরা গরিয় দাসে রোহিঙ্গারে ফসা দিবল্লা বলি হিয়ানুল্লাহ আতাউল্লাহরে ধরে ফেলাই দে ইয়ান্দা আছে মসজিদ বাংলাদেশের হুকুমতর সরকারি মসজিদ তারা জিন নাকি নিউজ নাম্বার ডিসকাস কল ইয়ানোর মসজিদ ওনারা আরো বেহতর তরিকালে আছে বুঝি পারিব বাংলা বুঝতে বা এনকল ভাষা বেশি ওনারা আসো জানা নাকি আরা ওকে জার্নালিস্ট হিসাবে দা আছে এক্সপেরিয়েন্স লিয়ে বুঝি পাইজি হিয়ান মসজিদ লিদা আছে ইয়ান আর বেশি করিয়া ওনারারি আলহামদুলিল্লাহ উম্মেদ করি আরো যাচ্ছে নয়া ডিটেল কল দা আছে লই ওনার মতন শামিল হইবারি ইনশাআল্লাহ।